grab yun na yung kamay. Okay, squat. Make sure sa loob to. Yung tagay pahatak yan, no? Natin. Up. Last. Then capture. Sorry. Make sure sa loob to, ah. Then, circular. Circular. Then, bago na hindi tumayo, tatangin ko tingasi. Natin. From here. 1, 2, and 3. Left. 1, 2, and 3. And then last. 1. Pagka-step na pagka-step, yung 1 step forward, ready na capturing yung kamay. Okay. Then pagka-capture ng pagka-capture, hata ka agad. Sabay yan siya. Dito yung weight mo, ha. Para madali mo siyang maikot, no?